अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणानि यः तं वेद सः वेदवित्. Krishna is telling that this world of ours, an imperishable tree, whose tree never perishes, which never ends. It neither dries nor dies. It is a tree whose roots are upwards and the branches are downwards. And the leaves of this tree are Vedic hymns. And the one who knows this imperishable tree is the one who knows the Vedas. Roots are upwards, which means that the roots are upwards. That is, God is above. Branches downwards means that the nature is down. God above and nature below. One who has to know this, friends, he has got all the knowledge. That is, the knowledge of the Vedas has been acquired. And for those who do not know, this cycle of birth and death will continue forever. Therefore, this tree is indestructible. अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. All the branches of this world tree, consider them to be different species. That is, all of us beings, who are divided into different species. These branches are spread all the way down and up. The branches of this tree grow by the three gunas of nature. The new shoots, the new leaves that emerge, are the objects of our senses. The roots of this tree, which are going down, are actually bondage. In these roots, those who do fruitful deeds, that is, those who work for the fruits, are bound. न रूपम् अस्यैह तथा उपलभ्यते न अन्तः न च आदि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूय तम् एव च आद्यम् पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Any tree, its roots go down in the soil. Branches spread all around. But the real nature of the tree, which is this world, cannot be experienced in this world. And the reason for this is because this tree has neither a beginning nor an end. Neither this tree is starting from anywhere, nor does it see any end. Friends, how can you imagine such a tree? By the way, the base of the trees is the earth. But this tree has no base. Yes, if you break the greed, attachment, and bondage of this world and come in a state of dispassion, then you can cut this tree. That is to say, if you can escape from the three qualities of nature, then you can also experience this tree. Vairagya means surrendering everything to selfless action. Vairagya is the only weapon by which a man, by cutting down this earthly tree, can try to reach the Lord. The man who comes once, on the way to reach the Lord, never returns again. Krishna says, O Arjuna, one should surrender to that Supreme Soul, from whom the tree of the world, without origin, originates and expands. The tree of the world, if it is not cut, then the path of the Lord will never be found. कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा यह संसार एक अविनाशी वृक्ष, जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, यह न सूखता है न मरता है। यह ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र है।
और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकर है। जड़ ऊपर की ओर हैं, इसका अर्थ यह होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है। ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है ना दोस्तों, उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया है। और जिसने नहीं जाना उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए यह वृक्ष अविनाशी है। इस संसार रूपी पेड़ की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। यह शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुना द्वारा विकसित होती हैं। जो नई कोपलें, नए पत्ते निकलते हैं, वो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, वो असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। कोई भी पेड़ हो, उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में ही जाती है। शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन जो यह संसार रूपी वृक्ष है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह है क्योंकि न तो इस पेड़ का आदि है और न ही इसका अंत है। न तो यह पेड़ कहीं से शुरू हो रहा है, न ही इसका कोई अंत दिखता है। दोस्तों, आप कैसे ऐसे पेड़ की कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो पेड़ों को आधार धरती होती है, लेकिन इस पेड़ का कोई आधार ही नहीं। हाँ, अगर आप इस दुनिया के लोभ, मोह और बंधन को तोड़कर वैराग्य की अवस्था में आएं, तो इस पेड़ को काट सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप प्रकृति के 3 गुणों से बच पाएं, तो इस पेड़ का भी अनुभव कर सकते हैं। वैराग्य यानी कि निष्काम कर्म में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। वैराग्य ही वो हथियार है जिससे मनुष्य इस सांसारिक वृक्ष को काटकर प्रभु तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। जो मनुष्य प्रभु तक पहुंचने के मार्ग पर एक बार आ जाता है, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗದ ಮರ, ಅದರ ಮರ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಾಶವಾಗದ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವನು ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಬೇರುಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ. ಕವಲುಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಜನನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮರವು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಮರದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜೀವಿಗಳು. ಈ ಶಾಖೆಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು, ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಸ್ತುಗಳು. ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಅಂದರೆ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರು ಬಂಧಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮರ, ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಶಾಖೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಾಗಿರುವ ಮರದ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮರವು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂತಹ ಮರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದು? ಅಂದಹಾಗೆ ಮರಗಳ ಬುಡವು ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದುರಾಶೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಧನವನ್ನು ಮುರಿದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಈ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು. ಈ ಐಹಿಕ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಏಕೈಕ ಆಯುಧವೆಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ. ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ವೃಕ್ಷವು ಮೂಲವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮರ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾರ್ಗವು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.